Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sidi Likam Lilfatih, Lifatih Nasir Al-Hadi Al-Azim, Sabiqul Kargi Nuru Rahmatan Lil Alamin. Ambe Maldin Cheni, Amusubela Jalionfu, Jamsen Nama Probela. Suba Ambi Domine Kobi, Malidin. Amma sɛbɛ bɛ dusukun kamikaminen don a silamɛ n'a mumuni ɲuman bɛ dusukun kamikaminen don ala kira mandon sɛbɛ bɛɛ lajɛlen dusukun tɔɔrɔlen don bi ka sababu kɛ an ka karamɔgɔw ka lahala cɛjugu ye karamɔgɔ dɔw ani taabolo siratigi dɔw ka lahala cɛjugu an mago bɛ an ka jamana in jɔli la jamana tɛ jɔ malankolonya kan jamana tɛ jɔ maakutanya kan jamana tɛ jɔ yɛrɛmabila kan jamana tɛ jɔ yɛrɛsagokɛ kan n'i y'a mɛn ko jamana ala subhanahu wa ta'ala ni y'an da pour que adamaden ka sigicogo cɛ ɲuman kɛ dugukolo sanfɛ ala subhanahu wa ta'ala y'a ka sariyaw de bila ka jigin o fɔlɔ ye alikuranil karimu ye kabi ka kɔn alakira muhamadu ɲɛ ala ye kira o kira ci a ye sariya dɔ di a bɛɛ ma jamakulu in bɛ maga ni sariyaw ni tagabolo minnu fo kana se anw ɲɛmɔgɔ ni anw kuntigi ma n'o ye muhamadu bin abdulahi ye a jiginnen o an dira ma ko silamɛw ko o kɛ u ka sariya an'u ka ɲɛnamaya bɛɛ baara minɛ ye ka alakira yɛrɛ k'o misali fɔlɔ ye ka kɛ maa sɛbɛ ye ka kɛ maa ɲɛnama ye ka kɛ maa ɲɛmaa ye ka kɛ dugutigi ye ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka kɛ kɛlɛbolotigi ye ka kɛ dutigi ye ka kɛ fa ɲuman ye ka kɛ furucɛ ɲuman ye ka kɛ jɛɲɔgɔn ɲuman ye ka kɛ marabaa ɲuman ye ka exemple ɲuman jira silamɛya karamɔgɔ la ko sabu diinɛ in na kiraw tiɲɛ taba ye dɔnnibagaw de kiraw tiɲɛ tabaga ye dɔnnibagaw de donc kiraw tiɲɛ tabaga ye o dɔnnibaga minnu ye pour que olu ka se ka kɛ misali ɲuman ye ka adamadenw ladamu ka taa maasɛbɛya ani maabaya ma mais an bɛɛ y'an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na wajibi de b'an ka jamana kɔnɔ bilen wajibi tɛ yen ɲɔgɔn nɛni ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn lebu lakale o de b'anw ka jamana kɔnɔ mais ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ni olu sera ka hakili ɲuman de sɔrɔ k'a fɔ ko nin ko in an ka dan sigi nin na ni sariya ye k'a sɔrɔ mumuni ɲuman bɛɛ ka kɛlɛ kan ka kɛ sariya ko kɛlɛ de mumuni ɲuman bɛɛ ka kɛlɛ kan ka kɛ luwa ko kɛlɛ de wa jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka kɛlɛ kan ka kɛ luwa ko kɛlɛ de parce que anw ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔ an y'a kɛ sariyaw de yɛlɛmani nɔfɛ donc n'a fɔra ko sariya bɛ na ta k'a fɔ ko ka dan sigi wajulu ɲɔgɔn nɛni na ka dan sigi minnu bi lebu baara minnu kɛli la ko ka dan sigi olu la mais ni karamɔgɔ sɔrɔla mali la karamɔgɔ dɔ k'a fɔ ko o goyara ale ye parce que a goyaɲɛ ye jumɛn ye u bɛ bɔ k'a fɔ ko nɔgɔ ko forme waye ko a kuma a kɛcogo ɲɛna dɛ mais n'a kun bɔra nin yɔrɔ in na n'a kun donna nin yɔrɔ in na n'a kun bɔra nin yɔrɔ in na bi aw ni imama bila ye n'a kun donna nin yɔrɔ in na bi y'a ni olu bila ye wa mais imama wo au conseil wo jɔn de b'a la k'u bɛɛ mara mun jamanakuntigi de b'a la k'u bɛɛ mara et c'est sous la responsabilité de qui c'est sous la responsabilité du chef d'État qui est le premier responsable ali ala subhanahu wa ta'ala ali kiyama don jamana mara masakɛ si tɛ tɛmɛ i ka jamana mara cogo min na fo o ɲɛ ka fɔ e bɛ taa fɔ k'i bɛ jɔn de don a ni ɲɔgɔn cɛ et s'il y a urgence bɛ yen est-ce qu'il a besoin du ministre et ni ministre kumana ministre bɛ lagosi k'a kun man kan ka fɔ ni président fana kumana o bɛ lagosi k'a kun man kan ka fɔ mais à la fin de compte aw bɛ mun fɛ n bɛ kangari min da an bɛ kangari min da ni karamɔgɔ ninnu ɲɛna hey i yelen don koyi cɛ i bɛ boli o bolila i yelen de don minisiri i ko k'i balima de don mais ni e balima don sɔnni kun ka bɔ réseau sanfɛ k'i bɛ a lagosi k'i b'a ka kuma lagosi k'i bɛ taga sira lagosi ka fili bala k'a lagosi tiɲɛ ka bilahi ala bannen don maa na ala kira bannen don maa na maa min bilala tiɲɛ na parce que ala ko ala hako ala ko k'ale ala de ye tiɲɛ wa n'i ye tiɲɛ lagosi i ye ala lagosi fo karamɔgɔw k'o dɔn alimami minnu b'a la précisément n b'a fɔ alimami bagayogo i sabali i kana mali bɛɛ menacer e tɛ se ka mali bɛɛ menacer cɛ wahabiyaw an sɛgɛnna koyi maa min ye mali dakolonci k'a filekolonjɔ wahabiyaw de don mais maliyɛnw an ye aw boli cohésion sociale kama ka an da pour que fuginɛ ka dabila jamana kɔnɔ sinon n'an ko k'an b'a fɔ ko ka fuginɛ dabila mais fuginɛ jumɛn bɛ anw da la bi wahabiyaw ka fuginɛ tɛ yan djihadisme ye mun ye le djihadisme c'est les wahhabites on couvert les mots sinon les gens qui le disent tout le monde sait que le djihadisme c'est les pays wahhabites les pays wahhabites qui le financent
l'Arabie Saoudite, le Qatar. Hey, on t'a ton si on fait ya kasra ka ton na association nous on est au jadrondi ke ba fo malion mako ko wuli ka bon kono kan ko kan garda make up ça wuli ka bon kono kan tu menaces qui bagajo ko toi tu menaces qui tu peux menacer qui OK sabali ite se ka mo ko menacer mali kona wini ka association te se ka fo ka wo ka bi o te se ka fo idla mali kona amu fo onyena parce que jamana fo aka do ka be tom na ko ngalo de do islamien la ngalo de do ton ye ngalo de islamien tout un galon de galon fi kirine do islamia la onye wo habi onye wanda onye nunye abe galon de islamia la o ma fo dinna ama fo dinna ta la ala ka ko habi de ya o mi ala ka kafiri sina bokor ko habi de ya umar ko habi de ya usman ko habi de ya sina ali ibn abdallah ya o habi de ko ati sabali anyewa ka kibo ko dine ma yo on men dine na ya depuis sans pakili on mali on ben dine na ya ma una kana dine be yele ma ambulo tlefla meni mo ye abunya ko jamana ko no ko bala ka mo da fo aya ta ka nganda ke ngalo do de bisi jamana ko tablo be fo on va pas vous laisser à faire des débauches ni on est Haidara ben ngona mais au koro de ko jamana shira ko be bla ko ne Haidara ben ngona mais shira be mina ta shira de ta wahabia kama ta Haidara kama shira bete jamana dembe de kama ka be bla kadri kile ngono shira bete jamana on bon maintenant c'est ça islamique ka bara e ka islamique ka kele kan ka shira ko kele mais munye sharia ko kuma digi ila kuni jende Abakar Duguri il fallait que il fa bonya il fallait que il fa bonya et fa abala kan tradition indéfendable. Mais toi, quand on te voit, tout ce que tu mènes, c'est des folies. Voilà comment nous faisons la meilleure bonté. Mba kuma fola finyana e boranya ko ka sharia ota e Abubakar Duguri dade ya fonya ko ka sharia ota banal kala kama video kala kama ya e ma fo fike jo bala ta to ma e Abubakar Duguri ya fonya ni data manje che ni sadri adama din aldi tislamé ke horonyi aldi ti alislamé ke horonyi Abubakar Duguri i boranya ko ka jo bala numina ko ben nena. Oui, mais loi ko de sharia de fo d'accord comme ye jo bala ta to ma ya indexé. Mais celui qui est jobala indexé et karamoko di il est donné bagadi et mo kalana di mo blasra di mais karamoko kore ka mo la dam ko blasra mais e ko nga kuma ni jamana be di na hey ay sharia o ta munu be video kewla aku blada dam sraka wodi mba payay mais ado ye mo do ta to ko mo ye mo do ta to ko ma donc o la iti sharia ko kelela iti ala ko kelela iti klenia ko kelela bi ma ko kelela o te jamana ko yi on te sait qui sigi il ka jamana ci wala ka to mun to fi la tu es membre actif au niveau du haut conseil mais elle la plateforme jamana joli babu on te connaît jamana joli babu mais ado association sigi na fulu ñinu ko ma jamana bulu mais ka taxaw li ka banga jamana ci no association to koy ka association no na runa jatem ko citala ni ifate bi bonya jamana de so mais allo faka hakilila e bala ko buruja mais mo mbi songi tugu ki ifadi nenni ma est-ce que re mo ko sebe wa Abubakar Duguri o ko fe ni o sharia et de o sharia ko kele kan sa ko ga jubalo mi ata to ma d'accord on m'a fait fort parce que don baga kuma de do ni ko sharia ta e mango ka sharia ko kele to ka kuma o to kele ko ko mais ni kunya su ye ladri o ye jubalo yo video kele o ye so ne ka baga video kele o ma are wajuli ko lo be ngonen na o munu ko e mo ko dem na o bi ngonen na mais ni jamana ku to ka bi sharia ta e ko kebe kele ko sharia la ko mo wasra fe ko e ma jeno ko etola be munila o na e munye dinu e munde che okele kala nte jamana en kono akele tiko kala ma jamana en kono ayaka na fulo nyini ayaka joro nyini mais akwa fara malion on ka jamana sheda ko aka fara la nous le gouvernement a notre soutien total et le ministre a notre soutien total le président de la République a notre soutien total et le président du Haut Conseil national a notre soutien total pour ces lois là. Et je le précise pour ces lois-là. Ni sharia ko nous ou ka soutien total be ambolo. Anta détail be don folo mais ka ko jamana ko be sharia ta ka ko ka dansigi nenina ka dansigi burujali la ka dansigi la boshi la vraiment au soutien total be ambolo. Mais ni islam nyumani e ni ma fi la wajul lo sera nenena. Masidi. Mais kramo yi kuma do fo nyana nga tayro. Iko ko ton test la me ala. Ay ton test la me ala. Ata kono. Ton test la me ala. Atala. Mais pourtant c'est le ton ka cham ngalon de do fenyini de do ngalon de do sofuna nyini de do c'est faux et archi faux la mais ton tala wa matika do ala
ala kɛra sara ka tɔn to yen ala kɛra ma sara ka tɔn to yen mun ye tɔn don a la mais taasiraw b'a la ayi ale taasira tɛ silamɛ la silamɛ taasira kelen don silamɛ taasira kelen pe de ye sira min tilennen don n'i t'o kan n'i yɛrɛ fɛn fɛn i bɛ taa tasuma taasira kelen sira kelen pe sira kelen bilahi silamɛ taasira fila t'a la k'a fɔ ko nin y'anw ka taasira nin y'anw ka taasira nkalon de don mɔgɔw de nana silamɛya kɔnɔ 3 siècles après le prophète ka na taasira ninnu sigi an bɛ alimamiba minnu fɔ an ka alimamiba yɛrɛ alimami maliki n'a karamɔgɔ abu hanifa c'est fait 270 ans après le prophète o ye san 270 alakira taalen kɔfɛ u tɛ se ka kɛ silamɛ sa ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ na anw ka silamɛya a kira tɔgɔ tɛ maliki a kira tɔgɔ tɛ abu hanifa a kira tɔgɔ tɛ shafiu a kira tɔgɔ tɛ amadu bunu anbali silamɛya kira tɔgɔ ye muhammadu rasulullah n'i ka kuma n'o ka kuma bɛnna kuma hɛrɛma de don an b'a minɛ n'a y'o ka kuma jɛ an b'a fili i mana kɛ mɔgɔ maa ye n'i tagabolo ni alakira taabolo bilala an b'a bɛnna an b'a minɛ o ko hɛrɛma de n'a ye alakira taabolo jɛ an b'a fili i tɛ se ka nkalon tigɛ i tɛna se ka foyi ta parce que n'i ye ko i bɛ nkalon tigɛ an b'a ta k'a gosi kuranɛ na n'an y'a sɔrɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛya tɛ e tɛ dɔ kɔnɔ ka silamɛya kɛ juguya ye ka kɛ hɛni ye c'est à dire que silamɛya yɛrɛ k'i bɔ ko silamɛ de sigilen bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mais non silamɛ ye mɔgɔ hɛrɛma de ye o de la fɔra kuranɛ kɔnɔ alakira fitini ko silamɛ yɛrɛ diyagoya t'a la hɛrɛ diinɛ de don bonya diinɛ de don mais ni e ye maa hɛrɛma ye k'e maa ɲuman ye sa k'e balimaw fɛ k'e sinjiw fɛ k'e maa ladamunen ye mɔgɔw tɛŋa ka bɔ i da lajaba ma mɔgɔw tɛŋa ka bɔ i ka ŋaniya juguya ma mɔgɔw tɛŋa ka bɔ i ka hasidiya ma i ka bezɛngɔniya ma mais ka kɛ maa ɲuman ye hali ni e ye mɔgɔ dɔ ye ko dɔ la c'est à dire hali n'a sɔrɔ a kɛli kun ka di e ye mais ni e ye mɔgɔ dɔ ye o b'a la k'a kɛ i kan k'o tigi dɛmɛ de k'o la pousser ka taa ɲɛfɛ e Abubakar Dugule da de ye loi ko fɔ an ɲɛna yan sisan mais pourtant en train de faire des lois maintenant comme a ma diya ye ko non ko mɔgɔ fɔlɔ min y'a déclaration kɛ ko ministre ko mais ko non ko ministre tun b'an kan a fɔ ko ministre tun b'an kan parce que imama de fɛ ko ministre t'a fɔbaga ye aw ye e ye jɔn ye que ce soit les ministres que ce soit l'imam a bɛ ti ministre ka tutelle kɔnɔ a bɛ ti ministre ka tutelle kɔnɔ c'est à dire u b'a fɔ k'u bɛna diyagoya système fɛngɛ protocolaire bɔ nin kɔnɔ mais n'o protocole ko tɛ ko ye min fɔra a ma diya i ye de parce que aw de ye mɔgɔ nɛninaw ye bi aw de ye mɔgɔ nɛninaw ye mais i yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la kun min na n'o ye i fa ni Haidara cɛ ye Haidara bɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko a nimisara je suis pas un défenseur fervent de Haidara mais moi je suis un défenseur de la vérité a ko a ye kuma dɔw fɔ don dɔw la k'u nimisara a ko n'i kun y'a kɛ bi a bɛ segin a kɔ bon n'a tila mumuniya yɛrɛ ye o de ye silamɛ yɛrɛ kɛmɛ ka min ɲini anw fɛ o de ye hali n'i filila silamɛ segin i kɔ i ka yafa de ye moi je crois que même hali n'i taara justice la faute min n'i y'a dɔn ka jɛn ni a ye k'a fɔ tiɲɛna n filila nin na ne hakili la a bɛ yafa belebeleba kɛ i ma ka dɔ bɔ i ka ɲangata la mais n'a bɔra k'a fɔ k'a filila mais ne bolo o ko sera ban ye mais à chaque fois tu pars t'associer dans des associations pour ka se ka nin ko ninnu yuguba cɛ maliyɛnw sɛgɛnna aw ka ko la koyi an tɛ yan o kama wa an ka diinɛ tɛ aw ta ye an ka diinɛ tɛ aw ta ye a ye fara anw na n'a ka rancœurs ye a ye fara anw na n'a ka tajuru siraw ye anw bɛ Mali jɔli de fɛ anw b'an ka jamana avancer de fɛ ça a y'a dɔn k'aw kelen tɛ karamɔgɔ ye jamana kɔnɔ tɔn tɛ aw kelen bolo jama tɛ aw kelen bolo jama bɛ anw bolo yan tɔn b'a fɔ an ma récépissé t'a la an ma récépissé t'a la aw ka ala ɲɛ siranɲɛbaliya baara ninnu de kama jama faralen bɛ ɲɔgɔn b'an bolo mais ka jama fara ɲɔgɔn kan i bolo mais est ce que o sera nin bɛɛ la wa que chaque fois ko dɔ kɛra jamana kɔnɔ il faut que toi tu tapes ta poitrine pour que k'a jira ko jama bɛ e kɔ je suis ceci je suis cela tu dis tes titres wa n ye nin fɛngɛ ye e membre actif au niveau quel est membre actif ni membre actif ye au conseil la a membre actif ya o baara kan ka kɛ min na n bɛ o de f'i ɲɛna o baara tɛ kɛ dɔwɛrɛ la o bɛ kɛ ni silamɛya jɔli de ye silamɛya ye tilennenya de ye wa tiɲɛni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya kan k'o kɛlɛ silamɛya kan k'o kɛlɛ bon sisan sariyaw ka ta jamana kɔnɔ pour que danga sigi nɛni na mais ne bolo nin ye silamɛw ka bonya de ye ala kɛra tun ye mɔgɔ nɛnina de ye e k'i b'a la kɛra min ko e bɛ karamɔgɔya yɛrɛ min fɔ ka silamɛya min tɔgɔ f'i la silamɛya mais silamɛya tun bɛ jɔn de ko an ka silamɛya yɛrɛ ta an k'a lajɛ sisan mun de don silamɛya bɛɛ tugulen don ala kɛra Muhamadu sallallahu alaihi wasallam mais est ce que ala tun bɛ mɔgɔ nɛnina wa don min na ala kɛra den fara ko k'a yafa e nɛnina ko k'i ti yafa foyi ma k'i la i nɛnina dɔrɔn de mais ala kɛra denmuso a bɔra k'a fa ka denmuso kɔnɔma minɛ k'a sen siri ɲaamɛ na k'a sama muso kɔnɔma ani basi bɔndɔ de donna ala kɛra ka fɔ a su a ma bɔ mais mɔgɔ min y'a kɛ Fatu Makata don ani Kalidi Buluwalidi minɛ Kalidi Buluwalidi k'a b'a kun tigɛ a bolila ka na tigɛ da ala kɛra mɔgɔ tigɛ kɔnɔ ka baya k'a tigɛ bolo ala kɛra Mamadu ko Kalidi a to yen Kalidi ko Mahamadu a ko i m'a dɔn a ko n y'a dɔn a ko i ma tiɲɛ dɔn ko nin yɛrɛ a ko n y'a dɔn mais Kalidi ko a bɛ insiste a ko Kalidi e den wa ne den mais ne de den fara mais Kalidi a farala an k'a y'i kalifa donna n ko ne de ko n y'a fara mais ala kɛra kun ye nin de ye o
mais aw neni yɛrɛ ma se ka bɛn e ma i nenina san kelen walima i fa nenina depuis san joli depuis anw ka dɔgɔn fitinin depuis san 20 ni kɔ san 30 yɛrɛ o kelen bɛ sen a tɛ ban silamɛ bɛ min mais yogo dugu de tɛ dɛ chaque yogo dugu de yafalen don c'est un vieux qu'on connaît chaque yogo dugu de yafalen don parce que an bɛ min b'a ka kuma na min b'a ka wajibi mɔgɔ de don c'est quelqu'un qui a défendu la vérité partout mais k'a fɔ k'i bɛ taa fɛngɛ dɔw kɛ an b'a dɔn ko ye ni ni cɛwulen faralen don ɲɔgɔn kan kɛ ni daga cira k'i ni cɛwulen to ɲɔgɔn fɛ a baga dugu ni kungo de y'i bolo mali i b'a jɔtɔla ye minisiri anw b'a dɔn a b'i bonya bilahi bala ka kuma minisiri min kan n'o ye Kone anw b'a dɔn Kone b'i bonya wa Kone b'i fa bonya Kone jira jɔra diɲɛ yɔrɔ a y'a fɔ ko Cheikh Yogo de ka kalan ye a ko a fa don a kalan n'a bolo a lamɔna a ka so cɛ maa bɛɛ b'i bonya a b'a fɛ bonya wa maa bɛɛ bonya b'a kɛ wa maa ye maa bange b'a bonya i kuma ka dɔgɔlima man ka se o tigi ma hali n'i y'a sɔrɔ Kone filila i b'a wele so kɔnɔ de an dɔgɔ walima an kɔrɔ i ye nin kuma in fɔ mais a kuma kan ka fɔ ten i ye jama ɲɛmaa ye ou bien i kun kan ka tɛmɛ nin sira in de fɛ e kan ka kɛ Kone ka conseiller ou bien qu'est-ce que tu veux mais mɔgɔ bɛ se ka wari ta k'a bila fɛn min na i bɛ kɛ silamɛ modèle jumɛn de ye alakira Muhamadu ye fɛn minnu ta k'u ni ka jɛn ka siran hali silamɛw ka kalifa delila ka k'a ma a y'u wele k'a segin o ma a ko nin nafolo in siran n'a ɲɛ a y'a minɛ silamɛ ka na tulonkɛ kɛ na mais aw k'aw sen dɔ mɛ alakira sen da yɔrɔ la a bɛ ka alakira tɔgɔ wele aw yɛrɛ la a bɛ maabayaw wele aw yɛrɛ la i bɛ maaba dɛ mais e bɛ tila ka taga kɛ ni masiba mɔgɔ modèle ye cogo di ka ban tiɲɛ ma fan bɛɛ fɛ ayi adamaden laadiriya de ka kɛ tiɲɛ fɛ hali o don n'i y'a sɔrɔ tiɲɛ de y'i kan ne ye nin fɔ jinɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ye kankari da diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n ko karamɔgɔ dɔnnibaaw nafolotigiw setigiw faamaw a ye sabali ala ka waati yɛlɛma yɛlɛma de n'a yɛlɛma n'i ka don min na e ka limaniya sɔrɔ i k'a dɔn ko ala don waatiw bɛ yɛlɛma yɛlɛma ala dun ko ten wa a k'ale kalenna de wali asili n'ala ka sanga la a ko adamaden bɛɛ ma bɔnɛ i mana fɛn fɛn k'i bɛ bɔnna na don dɔ la koyi i bɛ bɔnɛ koyi fo n'a kɛra ɲuman de ye donc a ye sabali a ka kɛ ɲumankɛla ye karamɔgɔ hey kuma minnu b'aw da kɔnɔ wahabiyaw n'a ye maa hɛrɛmaw ye ne bi komi mɔgɔ b'aw ko k'a kan ka na ko wa hey wahabiyaw et je le dis parce que o tɔn de ye a y'o tɔn de sigi ni maa min ye tɔn min sigi ne bɛ caniw fɔ don na a b'a fɔ ko caniyaw ni bɛ kadiriw fɔ don a b'a fɔ ko kadiriw u y'o de da u yɛrɛ la o mais a tɛ nkalon de fara ɲɔgɔn kan ka na k'a bɛna mali sama ko k'a se fɛn ma k'a bɛna aw tɛ se ka mankan foyi wuli yan mankan b'anw ka kɔrɔ fɛ wahabiyaw de don komi k'a fɔ tubabukan na ko jihadisme o ye tubabukan o y'a tubabukan nama de ye ah mais maintenant hali n'i y'a sɔrɔ jihadi o de ye arabu ye mais k'a fɔ ko jihadisme o ye français de ye mais jɔn de y'a wuli silamɛya bolo jumɛn de y'a wuli sinon maliyɛnw ye silamɛw de ye mais silamɛya bolo jumɛn de y'o wuli anw fɛ wahabiyaw de y'a wuli aw bɛna mun wɛrɛ kɛ jamana in na ka tɛmɛ nin kan bilen a ye jamana in bin a y'a lebu a y'a malo wa a bɛ fɛn dɔ fɔ an ɲɛna hey imam sabali dɛ wahabiyaw a ye sabali hɛni min b'aw dusukun na a y'a bila bilahi silamɛ tɛ mɔgɔ ŋaniyajugu ye silamɛ tɛ mɔgɔ kɔnɔnajugu ye a y'a bila fɔ la haine n'arrange absolument rien aw kana baden bɛɛ k'aw jugu ye aw kana siji bɛɛ k'aw jugu ye wa aw kana bɛɛ kafiriya e kelen tɛ se ka kɛ silamɛ ka bɛɛ kafiriya a y'a miiri aw fɔ aw la minnu kun y'aw bange wahabiyaw kun tɛ o mais olu y'aw bange k'a sɔrɔ u tɛ wahabiya ye adamaden kana bila bɛɛ la ka bɛɛ nɛni adamaden kana bila bɛɛ la ka bɛɛ buruja adamaden dusukun kana kuru bɛɛ kɔrɔ donc ni i ye silamɛ i ye mɔgɔ ɲuman de ye donc ne b'aw wele ni o mɔgɔ ɲumanya de ye donc alimami ninnu aw b'a la ka discours minnu tenni k'a fɔ k'aw bɛ jamana menacer ka jamana ka stabilité menacer bilahi ni aw ye o kɔrɔbɔ ni aw ye o kɔrɔbɔ wuli bɛ kɛ ka bɛn min kɔnɔ kan i bɛ ne dogo ye imam Bagayogo n'i y'o kɔrɔbɔ i kɔnɔ tɛ dɛ ka wuli ka bɔ i kɔnɔ sanfɛ o tɛ kɔnɔ sanfɛla ye ayi o tɛ fɛn min bɛ bɔ kɔnɔbaraw kɔnɔ e bɛ n'o ye donc i tɛ se ka mɔgɔ menacer Mali la ça il faut qu'on te dise i tɛ se ka jamana in bɛɛ menacer il faut qu'on te dise parce que toi je te prends singulièrement et puis kumana ni association min tɔgɔ ye i ka dɔn k'i n'i ka tɔn tɛ se ka jamana in menacer ça on vous le dit ne Mali justice wele hey juge ne mɛnna ka n tɛgɛ sin aw ma Mali juge cɛ a b'a la ka balo anw ka wari de la a bonya min b'aw kan a b'a la ka kɛ anw ka wari a tɛlen don k'aw bila de k'a ka jamana in bonya sigi a nɔ na Mali juge aw tɛ sabali jamana in b'a la ka ci aw ɲɛna aw tɛ la ka kuma n'i y'aw kuma ne fɔ ne se kɛra aw ma aw tɛ kɛ ka baara kɛ dɛ aw tɛ kɛ ka baara kɛ non Mali juge tɛ la ka baara kɛ anw juge tɛ la ka foyi kɛ u tɛ foyi u bɛ mun na pourtant n'o k'i ka taa sariyaw bɛ ka sigi
Mais problème ti charia tali au première application. Ça on leur dit. Et juge ti alaye koy. Juge ti ke alaye. On de yisigi pour que la kandade kama. Na tara ka baraka mba fay. Jamana ci kuma bala ka fusi gile nyano bala ka mu. Quand je vois il y a plusieurs programmes de la République au Mali ici. Ngalo bala ka dans la République Koutoula. Il République Koutoula bala ka Buruja, abala ka Lagoshi, c'est-à-dire que jamana rek kanu bo. Les appartis du bala ka fait meke o nyene. Mais les gars seulement quand galo de jamana Koutoula là, o ba kala ma programme chimie auto saisi. Ina fo ngalo ci. Mais Hydra nous rose bala ka boya nye donc arasa nous rose bala ka boya nye donc jamana Buruja. Nous mo ko confronter zabaye ne prier bo ko et puis c'est les gens qui osent même dire un chômeur animateur de radio qui ose dire que téléphone ça va pas aller boulot, c'est un million de temps. D'où sort cet argent? D'où sort cet argent? Bon, ça protéger mon avocat de nous, parce que maître Bachili bien de loi. Maître Bachili bien te ma vous c'est à maille. Aba protéger mon avec mon règle là oui. Sinon quand on va gagner non. Million de temps de téléphone 2 millions de temps à l'école. Non, mais à date de yafo, à l'émission. Téléphone 2 millions de temps à l'école, un chômeur il va vomir. Qu'est-ce qu'il fait comme travail au Mali? Qu'est-ce qu'il fait? Il occupe quel poste au Mali? Barakone du même boulot qu'il fait pour avoir tous ces millions là cassés qu'à l'école, il y a moyen bête là pour bafouer un million de temps de quoi de téléphone. Mais tout ça c'est quoi? Bon, on va la mine, il y a Mali Chibo là. On les voit en longueur de journée. Donc on vous pointe le doigt. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce soir-là? Ils sont très bien payés. Ne faut pas ta donner juge nous na comprenez que c'est moi jamana koloshi mais ubala ka mundi ke c'est vraiment nous fonctionne en bouffon on va kele sharia ko kele wa tant que sharia ñu mo meta jamana ko na sharia on va approuver donc ministre sharia mo vo en gêner de na kana na dita wuyi ni fin de yera ko no mi dita ne silane o do ni kuma donc fa so jugu o ko na ka kuma o ko ba to lo anu ngana ni fin de yera ko no ministre mais afo nganya ministre a ni loi ngonta sharia ko jara nyime ngwe mba ko no o te bedine ma mais ni o ko dila ko moya ko fo bega bo ki disi go shola ki ga fanga ningira ay aban so ranya o dante mali karamo dante o yi hey mali ma sebo bu so kono de karamo ke mali rek kanu ire bi mamuna bu so kono de bu ma kunelo fenchama be so fenchama kara fara ko ne ga kuma je parle pas parce que ne ba do ko sebo be na le mali kono wa oyo chesire asimi i chesire sharia to na anga senti mo même une fois yana et ben le cerveau tu es jeune tu as la chance fomba au be chance bi au boulot jeune fait bi senti kono chance bi au be boulot ko ko do malla mais c'est votre chance na yini nje no kra fin mali kono fin du senti ti mana kan ngama da senti assemblée non abla be abe sharia to de kama ate sharia ni monta anga minu mali ba joli de so ala mali joli di kan ati on ma parce que on a mini ko problème ka fo ko afrique minu ke malaria a malaria ti dora ye sharia ko di bake effectivement minu mi négocier ni sharia mi o de bake jamana tay jolo sharia munu ke alpha tlela o ya négocier ka 18% de on ma manga kere ka 19 après ka 20 a ben ngalo mais est-ce que l'état doit avoir 20%? Fembi fa du golo la en Iran ni ay iranien pays du golfe ni au ka pétrole lui na fa ñu ka minu yo ma ngoni mais pétrole bo afrique jamana jolo la ka mu ni depuis Sanjuli. Mais nous, on a fait un peu de puissance. Mais nous, l'Iran à 80%. Et nous, on fait, que nous, on sur un minute. Et que les multinationales de Canada fait à 80%. Il y a des membres de Obrani Bouni Litchomi. A yisi média de la balaka fo ko boko Bouni Litchomi flé abina bo kabina négocier doma ko mele jemana libéralier ko way ko mele kanga 20% soro ko fait ko debina ni oyi. Mais un membre de CNT qui dit ça mais c'est une honte. C'est plus qu'une honte à rêver pour un matado. Bon, aïe, c'est un tétat. Eh, c'est un tétat. En tête, il y a un fort. Malgré Diao, vous voulez qu'il joue. On tient encore qu'on a comme hier, publicité. On m'a dit que la barre est barre de publicité. Tiens, Alnou, d'affaire, il m'a dit que l'homme est là. De mon nom, c'est Chimo Kotola. On m'a dit que l'homme est paradis. Ou à barre, même que c'est un tétat là. C'est un tétat qui est protégé par des lois.
abala ko sharia julta abala ko sharia julta an ga bidu ko sharia julta la ngo dugukolo ko sharia julta tarala mais on mo ko ba ga dugukolo protection non on mo ko ba faso que la kanen lo ni sharia o yo. Mais lorsqu'on est en train de parler du CFA, mais Afrique va se décrier bien. Mais CFA en tant que tel, est-ce que CFA est problème? CFA est problème. Mais c'est les accords monétaires qui est le problème. Accords monétaires, nous ne vont pas faire. Ni amba bakanga bois parce que accords monétaires nous be sharia nous mbalo sharia de sharia ni moni. O sharia nous de bongo jibno faka ba sorobe bochana. O donc c'est ça anga minu balaka sigi normalement. Ali vidéo manu. C'est que tungara, tu es un vrai patriote, je te fais confiance à toi. Il est là qu'appelle de lancer quand on voit ni a ma pour m'appeler quand on voit inyana beni kachugoya. Jamana, donne pas jamana kono. On sait dugo ke di oyi. Ou di on va parler sokono. Ka dugo ke oyi mama balaka jamana de malaka be wasa alaka beta ni falaka barka do abena. Ka jamana ke oyi al no jugu wuli lako ou ka deso kamalo. Ou di on dugo. Oh maintenant en capement ou tsaka ke dungo do maintenant gelera mi puma. Bon bita avec ka gelera parce que ni ko sera sharia ma ou ya gelera to lai. Woni sharia fe fe ti ati la foka ti wuli. Moi sharia ko lo de na dugo sa woda to ala Qur'an ejo. Pour que sharia dugo ka ladriya la nati. Oh mais ni donne pas do yisi ka ladriya tlendo la tiendo lai. Ko tsaka jugo dugo sa fe ka temo kan. Wanga karamo bala ko di kebi. On wahabia karamo bala ka boko di fobi. Ou de membo sympathisant bala ka boko di kebi. Ku be message. Sinon est-ce que ko do ba ni masere minasili ka ko sharia benata. Ma ka ba te contrôle. Afro ko jamana wajudu kala be alhamdulillah ni on bolo here de lebu ka bansi la nyala. Donc ni nganga ko lu reka fenye. Sente mo ko oji ya sharia ko la en minu ay mali protéger. Au moins que le Mali est 70%, sinon 60% ngana jigo jigoro. En mini bela jele. Na ngonu ma 100% sur comment tise ka bo fa ne mo ka ja patri do ka je. We tinya de. Ni a international beta malfasa. On a déjà des choses. Pour le bon sang. Bon sang be sur les mine de là. Ni bon sang te sur là. Ni ma compta in ta tribunal de. Non, faut que me la ba sharia ko de là. Ni mine do dira a attribuer trop ma jaïe. Il a souhaité se voir là d'une manière illégale. Il va être tribunal de là avec les preuves. Il va crier, il va y oh, mais il y a eu un fait comme Marfa de Beta Frafine. Il était Marfa et Minu n'a fait Rochine Frafine. Ouais, parce que Marfa, on va se rendre là parce qu'on t'aime beau fou des kata. Je me dis, nous va du fou. Donc, Assimi Matla, il matla de un Minu. Il fait un béquet. Il n'a ni Minon, il n'y a pas de Jamala Boula, il matla de. Parce que nous n'avons pas. Mais ça demande de l'entretien. Pour maintenir ces trucs-là. Nous n'avons pas dit, mais pour que ça maintenir que ces matériels soient toujours opérationnels. Mais il faut de l'entretien. Entretien, ça coûte, c'est de la fortune. Ah ben bon, il faut préparer les pays pour ça. Donc, on a mis un peu là, comme on dit, on a il faut Kachan, il faut Samba, il faut Chinakona, Ali Mohamed Douanga, Ginoula, il faut Jantou Jamana, Herembi Omboula, Timakamolo, Atimakamolo, Domodo, ou Tiobet Dakeneka. Hydrogène qu'on a des flats, on a Dakeneka. Il n'y a que 3 pays dans le monde. Mais il y a des hydrogènes qualité qui a été jeté à la terre. Avant de me faire des hydrogènes. Antérieur à quel état? Alors, c'est qu'il y a des magasins pour aller. Donc, c'est ça, on est catastrophe géologique de ça. Ne me dites pas, on est comme un faux soron. Mais maintenant, mon débit en a fait un mot chez eux. Aïe, chez eux aussi, à quand ils seront moukanda. Ni mamie mina kana anga jeka bois, mais anga jeka bois hereka. Mais aka ejiju kan, donc on a obligé de nous nous mais a technologie de transférer on fait chine de la date. Vous avez dit homme de, améliorons de dit homme. Autre la chine ouverture qui a donné, chine ouverture qui a donné. Donc yata jamana, nous ni jamana ndele, wa kuya kuya vela madele, tunandisi. Ame jega barake, ambala jenu be wasra fe. Donc la technologie de transférer ama. Oh mais non, technologie de transférer ni il est développé là. Donc il faut ta deux un bois il est à 100%. Mais là, je me dis boire de nous, la mini peut boire de nous, on a été clé. À propos de Dabala Bank, parce que ça fait des années Mali, ça nous bonne. Mais sans boire, quel était Jamana Tokola? Ni a on est pour le avec la sila ou le. Ni a deux mingara on au le. Sur la transition position ta sila au contrôle. Ou est garantie ça nous. C'est là où on a des sommes. Nous allons regarder Gana bon et aïe, Gana de Bissano bon on vient. Carré pour ta. Galo de dos, Galo, Dieu dirait qu'un Galo mythique.